Okay guys, Dr. Pahong-Pahong is back. Karon balik akong himatyon nga pasyente. Kapit na kuha ni Senyor Sandayong. Saga nagbutang sing kamot natay. Sunday, sakto na dili. Ibutan dis kuha no di pulso di. Okay, ipaus Dili di mo muna na. Prosesi. Oh. Mada day. Taro ba nalukot na? Oh. Okay na. Kon. Pagbuot mo kas doktor. Bangas ka. Dr. Pahong-Pahong is back. Oh. Tanawa guys ha. Patay abot na po dig. Sintos. 555. Maparalyze na niya. Pohon. Pohon palayos. Mahiwi. Kapit ka kapit. Mahiwi ng baba ni Panuway. Nabutag 300. Oh. Na, yatay na dakuan na guys. Hala. Atay. Nawa na. Nawa na. Ay, asa. Ay, sa tandog gada. No. Oy, agoy. Agoy. Si Peter gini pa dong. 168. Oo guys. 108. 168 over 108. 170 over 100. Wow na ni siyang load. Ha? Second try. Napam na yung second try. Wala lagi ka, way doktor. Dito rin ka. Last again. Ah, si yaw dia, sagbaon di karon. Da, kasabad sa doktor sa. Na, pampahong na kong pasyente. Aha. Doktor Pahong-Pahong is back. Awa. Tapos ni si kaon ni Lord. Ni tubo nagmayon, abot tag 200 sa pod. Hala dang pagandam na dang. Wala kay lula dang. Hala. Sige, kaon pagbaboy. Sige. Ha? Aha. So, 161. Over 101. kung na, himat yan again. Nano lagi sa sintro, di lagi mo puwang. Ano mo puwang? Himat yan again. Ha? Nya, ay, si Dr. Pahong-Pahong na pod, mag-BP, oh. Unay yan. Aha. At ano, mapadawsad ba ko ni St. Peter? Ay, di mo ko St. Peter, eh. Dauban na mo unas. Dang, baboy na imo dong. Kanang- Wala tay uga. Mana siya gitawag nga kuan? Sa baray mo utan na. Si Dr. Pahong-Pahong, guys, kaya nagkuan, nagpa-BP siyang kagalingon. Pansit dang. Dang. O, pansit lang iya. Partida ha, way tawag si Dr. Pahong-Pahong. Agay, kahugot. Yata, piste. Agay. Agay. Piste ka sakit. Pansit lang imo dang oh. Ha? O, kanilang dang oh. Ikaw lang kaon ani dang oh. Ani baboy dang. Oh guys ha, partida guys. Gigan pa nag-duty si Dr. Pahong-Pahong. Baboy dang. Oh, ha? High blood, 143 over 91. High blood, oh. Himat yun na po si Dr. Pahong-Pahong. So, si man na, mamatay na si Dr. Pahong-Pahong. Buang na. Ang inahan ni Dr. Pahong-Pahong na po. Ano ta? Ay. Excuse ka ba, Dang? Diha, laulan mo, Dang. Asa inyong kuan deng? Diha, kakay. Ay, gamit pa yung bangko. Kamatino na si Dr. Pahong-Pahong, ha? Ari siya tani. Doktora Lourdes Lindayaw. Aha. Mao ni kong nurse. Nagpa-BP po na kong nurse. Dali na dang. Pihan ko ginawa, di man normal man. Dali na imo. Baboy mo lang. Natayos ko Chicharon. Pero mura na magwa. Imong tambalan ay. Hindi ko may nung bahala. Ito naman, amo na. Wala na giresita sa doktor. Buang ka. Wala na giresita. Kung inom ka. Di magbuot. Wala na giresita. Nga unsa man? Nga pang Kung inom tambal. doktor, ang tambal tas buang akong inon.
Kaya pangpahong man ko. Tagay sa. Ang inahan ni Dr. Pahong-Pahong. Mao na po nagpa-BP. Kaon, so, stoon ka. Auto magasos. At akihon, disable. Barato rang lungon. Hindi na ko magpasun sa lungon ay. Paputo sa kong kuan. Banig. Paanog sa dagat. So, salo, pensik to mo, ilagang pao. Hunda. Awa guys! Hala, mas ubos wag dugo sa mother ako. Yatay, 125 rin ha. Over 76 ako, 140. At ako, 140 kapin. Hapit ako mamatay. Goodbye.